फूल तोलिकी बेलपत्र आनिया जीव ना गाधे सारिक जीव ना ना फूल तोली गाधे की गाधे जाए बेलपत्र तापर पूजा पूजी हबो। हाँ तुम्हें बेलपत्र आनला तुम ठाकुर घर को जीव आए तमें बेलपत्र आनला भितर मु ठाकुर घर को जाई सारी थी कहले जीवा मिसी पूजा कर दबा। हाँ परिवार अछि तमें आज जाके हाथटा देखब कौन कहूँ किंतु एमती पेन टा कम अच्छे बट अच्छी ना से फूलटा अच्छी ना फूल किंतु सफिशिएंट फुटुची जे दिने दिने बिल्कुल फुटुनी अच्छी नहीं आज बहुत फूल अच्छी यही कामटा कहीं मो दे हुए जो तमें न तोल मु खाली जी दरकार से तोले दरकार नहीं वो चिड़चिड़ तो हो हाँ चिड़चिड़ थोड़ी सी खाली तोड़ दियो नहीं तोड़ लेती तो हाँ मत कहीं फूल तोड़े तमें फूल तोड़ सारा मु दीटा दुब ने बहुत तोड़ी भी कि फूल साइज गुड़ा छोट छोट हो जाए जिते बड़ बड़ फुटुला से बड़ बड़ फुटुनी ये जो खरा है भाया हो ना जिते पानी देले कौन हम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जय माँ संतोषी आपण मान एक नुआ ब्लॉग रे अनेक अनेक स्वागत आशा करुच्चे आपण मैंने समस्ते भले थे सुस्थ थे माँ को कृपा आम मैंने भी सब भले अच्छे आज तो शुक्रवार दीर्घ 9-10 दिन की बेसी गलानी मु तो कौन ब्लॉग पोस्ट करनी ब्लॉग कौन कर आपण तो सेयार करी एवं टी गोड़टा भल अच्छी 2 दिन है टे चली पार्ची से आज ब्लॉगटा करुच्ची ब्लॉग टी आरंभ करने पूर्व आपण मोर सबुदिन पर से गोटे रिक्वेस्ट जो मैंने आम चैनल रे नुआ अच्छा आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ फेसबुक देख फॉलो करूँ वीडियो गुड़िक लाइक कमेंट शेयर करने सांगे स्किप न करके निश्चय शेष जाए देखूँ एवं पाखे थी बेल आइकन को निश्चय प्रेस करेंगे जहाँफल आम आगामी वीडियो गुड़िक नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सहजरे पहुँची पार घर तो सब बासी कम जहाँ जमी थाए सब सरीगला खाली गाधुआ पूजा बाकी अच्छी एवं तो फूल तोलुंट फूल तोली सारिक जी गाधेबे तापर बेलपत्र आने जी मुझे ता भर गाधेकी पूजा करने ठाकुर घर को जी सी भी कहते मिसिकी पूजा करदे कह कारण मो गोड़टा भी ठीक से एत भल ही तो आहरी टे पेन रोचे चलला बेलू भल भाव सुखीनी गोड़ आंगुलटा से कहले मिसिकी पूजा करदे सेमती पूजाटा टे जल्दी हो मत भी सुविधा हम पूजा पाठ तो सब सरीगला जीवी ए चा बसैबी चा पिया ही कही मुंड पूरा काम करनी कौन पड़ी प्लास्टिक टा उठा से ब्रेड रो जरी पकई थी चा पिया ही कही सका पूरा मुंड काम करनी अन्य दिन हेल्ले किसी न अगाधुआ चा पी दो कि उपास बार दिन पूजा पाठ सारिक भोग पाई सारिक ही चा पी हे से कहली रुह पूजाटा सरी जाऊ तापर भोग पाई चा पीवा कहीकि एबे तो मुझे चा बसैया आसी चा बसुची से चा ना शुणी पूरा खुशी हो सका टे चा पी न पीला जाए मुंड काम करे ना चा पीदेला माने जमी गोटे पूरा खुशी सेमती बारंबार चा पीबार एत आदत नहीं बस कपे ना बहुत बेसी हेले माने 2 कप माने सका प्राय आम से गोटे थर ही चा पीऊ बेसी जदि माने पाग केमती थी कि देह भल लगुन ताहले आउ एक्सट्रा कपे पीऊ ना बस सका से थे संजरे थे याठू बेसी आदत नहीं कि से थरक न पीला जाए भी माने मन मुंड 2टा काम करे ना गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स चा आसीगला से चा पे केते बड़ अपेक्षा थिला निया तमे चा पियो हां बा गोटे चा पिए ठंडा धर दी मत गोटे मांदा मांदा लगुच नहीं पूरा भारी भारी लगुच कंढे तार ब्रेकफास्ट कर सारी पढ़ी बस तो ठिया है पढ़ुची
କେତେବେଳେ କୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ପଡୁଛି କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। କମ୍ଫର୍ଟ ହିସାବରେ ବେଶୀ ଦେଇ ଦେଇଛି ଚା ବୋଧେ। ଚା ପାଇଁ ପାଗଳ ହଉଥିଲ ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖ ତ ମୁଁ ମିଠା ପାଇଛି କି ନାହିଁ। ପାଣି ପିଇଥିଲ? ତମେ ତ ଭୋଗ ପାଇଥିଲ ନା। ବାଇକଟା ସେ ଆଣିକି ବାହାରେ ରଖିଛି, ତାକୁ ଘରେ ରଖିଦିଅ ବାଇକଟାକୁ। ଖରା ହେଲା ଭଳିଆ ହଉଛି ନା, 9ଟା 10 10 15 କି କେତେ। ଏଇ ଘଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଣିବ। ନେଇଛ ଭୋଗ? କଦଳୀ ଗୋଟେ ନେଇଛ? ହଁ କଦଳୀଟା ନିଅ, ନହେଲେ ସେ ଖାଇବନି ସେମିତି। କଦଳୀ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଗାଈ। ହଁ ଗାଈ କଦଳୀ ଏବେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବୁ? କଦଳୀ ନେଇଥିଲି କମ ତକଲିଫରେ ଖୁଏଇଲି। କେମିତି ଖୁଏଇବ? ଖୁଏଇ ପାରିବ ତ ସେମିତି? ରୁଟି ଥିଲେ ରୁଟିରେ ଦେଇଦିଏ, ରୁଟି କାଲି କରିନି, ନହେଲେ ରୁଟିରେ କ'ଣ ଟିକେ ପରିବା ପତ୍ର ଆସିଥାନ୍ତା, ସଞ୍ଜକୁ ଆଣିବ ନହେଲେ ନା। ହଁ ଏବେ ପୋଟଳ ଅଛି, ଭାଜିଦେବି ଭାବୁଛି। ହେଲମେଟଟା ନେଇଛ ନା? ପୁଅ ବୋଧେ ହେଲମେଟ ଆଣିଛି କି ନାଇଁ କେଜାଣି। ଆଣିଛି, ଆରାମସେ ଯିବ ହେଲା। ଗାଈକି ଦେଇକି ମୋତେ ଟିକେ କହିଦେବ। ହଁ ଗାଈକି ଦେଇକି କହିବ ମୋତେ। ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ମାର୍କେଟ ଗଲେ। ଡାଲିଟା ବି ବସି ଦେଇଛି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଡାଲିଟା ତାର ସିଝୁଥିବ, ତା ଭିତରେ 2 4 ମିନିଟ୍ ବସି ପଡ଼ିବି, ତାପରେ ଯିବି ପରିବା କାଟିବି। ଆଜି ତ ଶୁକ୍ରବାର, ସବୁ ସାଧା ସିଧା ରୋଷେଇ ଆଉ। ରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯିବା ଏବେ ପରିବା କାଟିବା। ପରିବା କ'ଣ, ଖାଲି ପୋଟଳ ଆଳୁ କାଟିବି। ଆଳୁ ପୋଟଳରୁ ଭଜା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚକ୍ରୀ ମୋତେ ଏଇଟା ଛୁଆବେଳୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବି କିଣିବି। ଯେଉଁ ମେଳା ଯାଇକି ଯେଉଁଠି ବାଟଘାଟରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବି କିଣିବି। ଏବେ ତ କେତେ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ହେଇନି। ଇଏ ପହରଦିନ ଯାଇଥିଲେ, କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ତ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ନେଇ ଆସିଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲାଣି, ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଛୁଆବେଳେ ଏଇଟା। ଏବେ ତ ମୁଁ ପରିବା କାଟି ବସିଛି। ପରିବା କାଟି ବସିଛି କ'ଣ, ପରିବା କାଟିଲିଣି। ଆଜି କାମ କରିବାକୁ ଜମା ବି ମୁଡ୍ ହେଉନି। ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ପୁରା ମାନ୍ଦା ମାନ୍ଦା ଲାଗୁଛି। ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପୁରା ଉପାସରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମରେ ତ ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ପୁରା କାଷ୍ଟା ଉପାସ। କାଷ୍ଟା ମାନେ କ'ଣ, ଯାହା ଖାଲି ଫଳ ଆଉ କ୍ଷୀର, ମାନେ ଫଳ ଖାଉଥିଲି, କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲି। ତାପରେ ଗତକାଲି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଗଲା, ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର। ସେଇ ନବରାତ୍ରି ଭିତରେ ତ ମୋର ଗୋଡ଼ର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେଥିରେ ପୁଣି ସରି ପିଡ଼ା, ଉପାସ ସାଙ୍ଗରେ ସରି ପିଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରାୟ କାମ ଗୁଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଥିଲା, ଓଦା କାମ ଯେତିକି, ପାଣି କାମ ସବୁ କରନ୍ତି, ପୂଜାପାଠ ସବୁ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଯାହା ଶୁଖିଲା କାମ, ଯେମିତିକି ରନ୍ଧାବଢ଼ା, ମାନେ ଯେତିକି ହାଲକା ଫୁଲକା କରିପାରିବି ସେଗୁଡ଼ା କରୁଥିଲି। ଆଜି ବି ପ୍ରାୟ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୂଜା କଲାବେଳେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେ ପାରିବେନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଯେମିତି ପରିବା କଟା, ରୋଷେଇବାସ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ପାରିବେନି। ଆଇଁଷ ହେଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ବତେଇ ଦେଲେ, ମସଲା ମସଲି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ ସେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ତ ସବୁ କରିପାରିବେନି, ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ କାମ ନ କଲେ ନ ହେବ, କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ହିଁ। ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁ ଚାहे ନ ଭଲ ଲାଗୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଛି ମାନେ, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ନ ହେଇଛନ୍ତି, କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପରିବା କାଟିକି ନେଇ ଆସିଲିଣି। ଏଠି ଡାଲିଟା ବି ସିଝାଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି। ଭାତ ପାଣି ତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଚାଉଳ ଧୋଇକି ଆଣିଛି, ଚାଉଳ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତ ଖାଲି ଫୁଟିବା ଡେରି, ହବା ଡେରି ନାହିଁ। 10 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଭାତ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗାଳି ଦେଇଛି। ଡାଲିଟା ବି ବଘାରି ସାରିଲିଣି। ଏବେ 2ଟା ବଡ଼ି ଭାଜିବି, ସେଥିପାଇଁ କଡ଼େଇ ବସେଇ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତେଲଟା ବି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ବାବା ଗାଧା, ଆସନି, ଯା ଗାଧା। ଗାଧେଇବୁ, ଯାଉନୁ, ଦୁନିଆ ବେଳ ହେଲାଣି। ପାଣି ଭରିଲୁ କି? ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ବାହାର କରିଦେଇକି ଏବେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ତ ଗରମ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବି, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପରିବା ସବୁ ଦେଇଦେବି, ଲୁଣ, ହଳଦୀ। ଗଲୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ? ଆଉ
हाँ पाइप रे सब पानी गुड़ा पूरा गरम पूरा तो दीदी एते गरम हाथ कोणा है जो से गुड़ा पाइप रे सब पानी गुड़ा एते गरम आसी भजाटा ହେଇଗଲେ ମୋ ରୋଷେଇ ସରିଯିବ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଲା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିବ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପଢ଼ୁଥିବ ଏମିତି ରାତି ସାରା 2ଟା 3ଟା 4ଟା ଏମିତି ହେଇଯିବ ପଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଦ ଆସିବ ମାନେ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ଗୋଡ଼ ନଖଟା ଏବେ ଏମିତି ଅଛି ନଖଟା ତ ପୁରା ଉପୁଡ଼ିଗଲା ସେଇ ଜାଗାଟା ଏବେ ଶୁଖିକି ଏବେ ଏମିତି ଅଛି ଏବେ ବି ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଚାଲି ହେଉଛି ଏତେଟା ଏବେ ଆରାମ ହେଇନି ये तो एपर्यंत आसी ना कंडे ता लंच देदेले कारण से खाई टिके रेस्ट कले पुणी कोचिंग को जीव तार तो कोचिंग 15 तारीख रे स्टार्ट हो गलानी कंडे लंच प्लेट रे अच्छी अरुआ भात डाली बड़ी भजा काकुड़ी आ पोटल आलू भजा डालटा बघाला बघाला बेले भी कहूँ डालटा बहुत बासुची कहीं भल लगुच तो गरम रहा खास कर खरा दिन जिते डेरी जिते जल्दी रांधले भी गरम ही रही मो कंडे कहे मामा तुम तो जाच पोटल भजा मुझे खाएनी कहीं देच टे देदेली काले भूल भटकार खाईदेबू कहीकि हो आलू बाछी बाछी खाईदे पोटल गुड़ा छाड़ीदे भाविली मजा मुझे भाविली काले भूल जाइए खाईदेव काले भूल भटकार खाईदे बाबाटा पोटल से खाएनी दे दे हाँ मसला मैंने खाली लंका और धनिया पत्र पड़ी लुण पड़ी मामू पाड़ी से जो गाँव रो भजा खाइबनी भजा खाई था माने पोटल पड़ी खाइबनी पोटल से खाइब ना कुंदरी खाईदेव हाँ कुंदरी भजा हेले खाईदेव मन पड़ला कहले एमती देखा जाए पोटल भले ही देखा जानी पारनी खरा पूरा चमकुची पूरा हाँ देखो ये माँ सतर की लाइटिंग ठंडा लगुची ठंडा ठंडा कूल कूल ठंडा लगुची तो बिले रे हाँ हाँ कांदी खराटा के सुंदर चमकुची देखलु गोटे दीटा लेयर बोधे बाबा इभापोरेट हो हाँ बा बाबा जमी आसले तू सेमती जीव हाथटा एबे भी पेन होची ना बाबा बाबा अलगा आज सैटरडे कि आज फ्राइडे अच्छा अच्छा शुक्रवार पूजा कल सैटरडे कि फ्राइडे भूल जाऊच पानी पीबो ना घरे नहीं बोधे ठंडा पानी आउ से गाड़ी ठंडा थी पु तो तार कोचिंग बाहरी गलानी ये भी आसिक फ्रेश हो गले आम दी जन भी खाଇବା बाढ़ी हेलानी लंच रे आज आम कौन कौन अच्छी आपन कहीदे पु तो खाइला बेले देखी हेले भी आउ थे कहीदे अरुआ भात काकुड़ी पोटल आलू भजा बड़ी भजा डाली एटा है मो शुक्रवार लंच ठंडा ठंडा ना ना मिसई गानी जाऊ ठंडा से काली ठंडा तो बेसी मुंह भात नरम हो जाए ठीक अच्छे तुमको तो नरम है वो तो गोसा डालता है बढ़िया बढ़िया लगुच भजा चाउ दे भूल रे
ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଉଛୁ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ କରି ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।